So hello guys, for today's video guys, this is mom at mommy teacher Mommy Inday. So for today's video guys, I challenge Inday how to read this one. Letter start with letter O, and then this is book is reading first. This is book, and then I challenge Inday how to read this one, and I asked her later to how to spelling this one right on the blackboard without showing this. Okay, you read first in the study first this one. Okay. Okay, ma'am. O once one over all. Ako Yeah, spelling mo ng off. Oh, sige, wait. Spelling ah. Off. Off. O-F-F. Okay, next. Once. Okay. Once. Diba ko diba? Oh, tarong nagkuan. Tarong nag-study. Ug unsay katapusan, unsay kuan, ano na imong first nimong pagabuhaton. So we start reading now. We start with letter O. F How F. to read and how to write. O Okay, O this number 5, tama, 1 to 5 only. Masusunod na ito. 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Okay, masahala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kani, 5 pero o. Oh, lagi, sige. Kani, 1, 2, 3, 4. Sige. Sige. Start mo ta sa letter O. Sige. O, once. Timan, o unsay, kuan sa iyahang. Ako, ihana. Mm. O, F, F. Mm. Sige. Ang one ug ang once ug ang one pareha sila hapit og nalang isa si once. Over, own. Squayan ko muna. Di, kung x-y na to, start na ta, sugod na ta diha. So, kuha na sana, study sana. Sige. Of, once. 1, over. I give you 5 minutes. Sige. Sige. Of, once. 1, over. Own. Own. My own. Ano, study ka my own. Sige. Sige. O, F, F. O, N. Sakto ma? Hmm? O, N. Oo, ba? O, N. O, Oo. N. Oh. Sakto ne? Oo, 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 N-C-E. O, O, N, C, E. Sige. O, I give her N, 5 E. minutes to study. Read Oh. first. And then before write on the V, blackboard. E, R. Sa'yo naman na. Over. Sa'yo naman na. Ay mo na yung O. O. On. On. Ako Oh. Suba mo ko na, oh. Wa. One. Once. Ako bulo ko ni. One. Kani, sayin na kayo. Oh. Oh, nya ka mauna ka. Ready na ka? Are you ready? Yan saman. Are you ready? Naman. Or more practice? More practice. Okay. Oh, 1. Kani yung pinakalisod mama, oh. 1. Mas lisod pa ang Monday, Tuesday, ana.
Kani ako malisudan naman no ang kanang kuan kay di kayo ko higaw anan sa niya sa Thursday. Sige na, kayo. Niya. Kato pa ko. Oh, one over oh ma No. Ready na? Okay. Inday said she is ready now. How to write this one? I will try. Watch and learn. Okay. Number 1, own. own Oh. oh Oh, own. Diri ka, dito lang ka, diri. Oh, paano ko bangko? Or ano lang? Oh, sige. Own. own Oh, own. Ito, ilolol, video tayo. Sige, own. How to write own. Okay. Watch and learn. Oh, oh, own. Own. Ang sabi tayo nakabutan dito ng mga letter. Own. oh Own. oh niya di Own. ba kayo higaw mo Ha? Oh, siya. She's not ready yet. Okay. Give her chance to study again. Not finish the 5 minutes. Okay. ang number 1 oh ang number Ang isugod ako ana ang dito sa ubos. Sige. Balitok-balitukon ko na. I-challenge man ta. Sige. OFF oh one Yun siya pag-spelling once. one O N Once. C E Very good. Okay. Ang on. one Ang on. on Uh, O W on. E On. on N Oh. And. O W N How about one? One. Ah. Pareharam na sa ones. Nya one lang O siya. N Hmm? N E Very good. Okay. How about over? Paminawa lang ko. O. Ver. O V Ver. O. ma O Ver. mama O V E R Very good. Okay, are you ready? 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 Ha? Ready? Okay. She's ready. Let's say. Okay, number 1, own. O Own. N Okay, very good. Number 2, is once. once One. Once. O N Once. Once. N ko na Oh, once. N Once. anak ma Mm. once Oh. Oh. one Oh, nya, wala naman. Once. iikon to na Yes, very good. Very good. iikon Okay, number 2,
Over. Ver. O nya V. Over. Over. Oh. Ver. O nya V. Over. 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 R. Okay, number 4. Off. 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 O. Off. O. Mm. Mana kung mana tong ons no? O. Oh, on. On. Ano naman Off on? no. Ons day na once man na. Off. Off. O nya. Double H. H. Ha? Ano na? On. Double H day. H day na. Ano gusto? O. F. F. Off. Okay. 1. Number 5 and the last one 1. 1. Number 1. 1. Number 1. 1. 1. 1. 1. Parehaan ni ba? Walay say kay once man niya. Ang 1 kay 1 man wala may say 1. Ito na. Ang ako pangutanon. 1. Paminaw ang akong pronunciation. 1. 1. 1. 1. 1 like once but 1 In. no 1 Wa. 1 no so may nakabutang na letter 1 O. N. E. very good O. N. E. Na. okay eris na na Saan ito? adi harang kalingkod lang diri be di barog sa ito recite tika lingkod sit down okay recite ang 1 times 1 padung sa 10 line of 1 ta sige 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. okay how about number 2 sa mahibaw-an ra nimo sige sa kamahibaw-an ra sige 2 times 1 2 times 1. 2 times 1 2. 2 times 2 2 times 2 4. 2 times 3 2 times 3. 6. 2 times 4 2 times 4 8. 2 times 5 2 times 5. 12. 2 times 5 2. times 5 Mana to 6? 5 pa gani wa pa Ha, 5. 2 times 5 gani 5 2 times 5. easy Ah! basic 2 times 5. Hmm. 2 times 5. 10. 10 2 times 6 2 times 6.
Hmm. 16? Ay, dili. Naman. 12? 2 times 7. 2 times 7? 14. 2 times 8. 2 times 8? 18. Ay, 12 pa gani ka. 12? 2 times 7. Ano sa tadapit? 2 times 7 gani. 2 times 7? Oh. 2 times times 7. 7. Times 7. Di mo ta dira. 2 times 7 lagi. Kaya kung ano kasi 12. 2 times 6 man taga niya. 2 times 7 na taka round. Sige. Malak ko sa 4? Ano siya 4? 14. Makansel ulit ka 14? Hmm. Oo, sige. 2 times 8. 2 times 8? Mm. 18. Kakano ka eh? Ay, 16. No, 16. 2 times 9. 2 times 9? 20. Huh? 2 times 9, 20? Are you kidding me? 2 times 9. Pila? Takaan ka. 2 times 8? 2 times 8? 2 times 8. 2 times 8? Oh. 10? Takaan na siya eh. Lagi ka kubaw. Ipuhanin mo sa imong gamot, di ka makuan. Ang 2 times 8, ang isa ka 8 diri, ang isa diri, di ka kamao. Sige daw, try. Nga, di naman hinuon kamao. Nagagamit naman na sa makamot. 16? 2 times 9. 2 times 9? 2 times 9. Sige. 2 times 9. 18? 2 times 10. 2 times 10? 20? Okay, very good. Okay. Irisa na. Ay, asan itong erase? Kuha siyang irisa to ay. Hindi. Okay, kaya ako ay lang ipa na ang number kaya ako pakaswaton. Ako ra pa. Ako ra. Kapay iipon mo? Okay. Ano ako explain? Number 1 kay Kuan. Banana. Okay. Lingkod. Lingkod. Sige, lingkod lang. Lingkod ang lingkod. Sige, banana. Nana. Banana. Na. Banana. Banana. Ya. Ano? Kawayan. Kawayan. Oh, bamboo ba? Kawayan. Sige. Kanaguna. Paminawas ako. Ang akong pronunciation, Ka. lantawa sa paminawa ko. Ay. Oo. Paminawa ko ug ang
unsaon pag pronounce ug unsaon na kuan paminawa ha. Ka. 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 Wa. Yan. Ka. Wa. Yan. Ka. Wa. Aya. Kawayan. Ka. Wa. Yan. Ka. Wa. Wa. Ya. Kawayan. Kawa. Ya. 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 Kawayan. Kawa. Ya. Kawayan. Kawa. Nya yan. And Paminawas ako. Ka. Oh, Irisa. Paminawas akong pronunciation ha. Kanang duha correct na na. Paminawa ha. Paminawa ko. Ang nagawa ko ba? Ka. nya wa. Wa. Nya ya. 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 Yan. Kawayan. Ya. 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 Kawayan. Kawaya. Kawa. Wa. Ya. 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 Yan. Ya. Ya. Kawayan. 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 Ito. Sige. Ay, pagduha-duha. Okay, number 3. Papaya. Kapag minawa ko, nagkakababa. Papaya. Ya. Papaya. Papaya. Pa. Uy, di raman. Puro big letter tanan. Imo isuwat. Okay raman. Pa. Big letter tanan. Okay na. Papa. Ya. Pa. Papa. Ya. Ayaw sa sige saba. Pa. Ay. Umiiko. Papa. Nya ya. Okay, next. Asa. Number 4. Okay, you listen to me and look at my mouth and you listen to me how I pronounce. Paminaw sa ko ah. Pa. Pa. La. Wa. Palawan. Sige. Paminaw ko. Pa. La. Wa. Palawan. No, sige, paglingkad. She's not comfortable if she sit down on the chair. She wants to sit down on the floor. Palawan. Sige. Pa. Sige. Pa. Lawan. La. Ay. One. Pa. Ma. Sige, okay na. Pa. La. La. Ay sa ma. La. Palawa. Wa. 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 Papinawas, mami. How I pronounce, ha? Palawan. Palawan. Okay, number 5. Buy. Baboy. Nya bo. Uy. Boy. Ya. Baboy. Baboy. Uy. Ay. Ya. Ye. Oy. Yu. Ano nga ba? Sige. Nana si Baby Bubo. Na. Ya. Boy. Ba. Una. Uy ba. Unya. Nya bo. Uy. Unsa may gamito nimo sa pinakalas, mahimo siyang boy.
What letter use on the last para mahimo siyang baboy, become baboy? Ba, bu, uy, baboy. Yes. Ano na siyang letra ha? Letter? E. Equal. Huh? I. Baboy. Boy. Like a boy. Like a... Basta, baboy. Baboy. Yeah. O, unsa man letra ha? Unsa man na letter ang ya? Apple. Ya ba ya? Unsa man na letter ang ya? Unsa man na letter? Letter? Unsa man na letra siya? Yeah. The. Baboy. Litra ha. Di ka kabaw mo sa boy? Boy? Nya unsa may letra ang last sa boy? Unsa may last letter sa boy? Ba bu uy. Ay oy oy i oy. Mga ana ba? Oy 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 ba boy. Unsa may letra ha sunod? Boy. Sige. Oh. Letter Y like this. Very good. Muna siya oy. Muna siya I. Bo, butangan og Y nahimong boy. B, number 5, number 6. Boy. Lantaw akong baba. Lantaw ang unsaon ako pag ulabay sa istorya, unsaon paglitok, unsaon pag-pronounce ba 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 ha 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 hay bahay. Okay, go. Unsa na mga letra, mga words na gamiton para mahimo siyang balay, bahay. Balay or bahay, ana mo na sila Bisaya na. Ha ha hay. Bahay. Iyali. Ano na siya? Oh, like ani, baboy, boy. Mga basta kayo, baboy, na yung mga Y, letter Y no. Oh, ha. Tapos mama. Look at mami. Look at sa mami. Hay. Bahay. Baboy. Bahay. Sige. Bahay. Ha. Bahay. Bahay. Very good. Okay. Bega, clap ang ate palangking be. Very good ate. Clap ate. Clap ka ate. Okay, very good ate. Okay. Hello guys. So now we finish. So thank you for watching. Bye-bye and God bless. Bye-bye. Thank you for watching.